কতদিনের রিলেশন? বছর 5 হবে। কেন? একবার জানালি না? সম্পর্কটা তো আমার, বিয়েটাও আমার, পছন্দও আমার। তোমার জানার প্রয়োজন? এবার তো জানলে। তাহলে আমি যদি গিফট দিই সেটা আমার পছন্দের হওয়া উচিত। তোকে দিলাম, দেখ। বাবা, 7 দিন ধরে অরিজিতের প্রোফাইল অবজার্ভ করছি। গুড চয়েস। তোমারও। রাধাকৃষ্ণ জুয়েলারি, ভালো লাগায় ভালোবাসায়। আনন্দ আর ভালোবাসার দীপ্তিতে গড়া সমুজ্জ্বল পরমা, ঠিক তোমারই মতো। শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স, আগরতলা, উদয়পুর, ধর্মনগর, কলকাতা। Khulumka ang sunita murashing, narugzoto no lam shogo sinitapok shagzarani kokborok koktumawo. Pulano faidi naleano tinini koktuma bokrogrok. Kokishalo faina edisi songbarano rogo 20 kila bagma constituency ni thala kong bisini juta juta amsayo. Door to door campaign khai ka tebra mothani ongwe batay ne CEM punusang somatia. Visa Koktumani Bisundu Bojong Nagar Thanani police vehicle checking Klai Tomani Sarabo Konsorto Mal Kongo Naitumanzaka 8,000 Yaba tablet Hatiwabani Hatidor Etle Kai Ongani Shaka police Patimungo Koromia arrest Kaika Bojong Nagar Thanani police. Councilor Damsura Kosura constituency vis-a-vis candidate Bibin Debormani Manjang Mungo Nokol Jay Parade Karobos to Kaisa Kakashan of Lakotum Panda Ashle Panda Mazaka Bodol Nikumanaturo. Kokishalo Razukarabu Joypur border Amsini Shimishu Hakmia Mungo Korosa Bangladesh and arrest like up there Subsavandro. Arrest Clemani Yago West Agortala Thanani police Yago Yafred Sakani Shaka West Agortala Thanani Ushiran Sudansi. Pani edisi songbar inogo inognogo pirlai mung khlaiza goi tongmani zorawo tibra mothani korosa adong inogo bumkirar jangmani koktuma party mung bordoman thakor kami amsayo party mung koktuma markino party mung khai thangu shogoka e karjala jonmenjo inogo ni candidate kita debormano khoboi pobana dongro.
ADC Songbarino Buskango Tony Tangshlo 14 Bujongnagar Wakinagar constituency officer and Bishini Jota Amche door-to-door campaign Kaika candidate Ronald Deborma Avani Lokiono Kungsa Board Office Bo ribbon cutting Clive physical cut candidate in Ronald Deborma. Tabukok Thomas Shukroboi. Kokishalo Fine, ADC Songbarino Rogoi 20 Kila Bagma constituency Talakong Bisini Zuta Amsayo, door-to-door campaign Klaika Tebra Mothani Ongwe Batane CEM Punisondra Somatia. ADC Songbarino Buskango Tuni Dalvidal Amsayo no Klaisagoi Tongo, Jongparani Pirlaimong. Abahikino Kokishalo 20 Kila Bagma constituency Tebra Mothani, candidate CEM Punisondra Somatani Mansamungo, Telakong Kamio Nokla Kutumpana Klaisaka. Ashla Chelakong Kamini Lukurok by Malaika, candidate CEM Punisondra Somatia. Abni Lokino Amsani Lukurok by Chalaisaka Koklam. Ashlokok Sanan Tangu CEM candidate Punisondra Somatia Shaka, Bobagrano Logi Ruino. Bahiki Tibrasha Lukuran Shakangi Talane Abnoti Zuda Kami Amsio Tangi Kokfir Lemon Klaisakitongu Hane. Ini election campaign Telakong Bisini Andaro Joto Parao Sengburika Wilawo Seng Noa Pitra Mordon Kamio Seng Pungo program Kaleka Bonifore Seng Duino Colony Dino Colony ADC Colony Table Gorgon Kola Nini Satrai Colony Telakong Motson Champa Chorma Maike Seng Tabal Seswai Kamio Sofaika Total 10টা জায়গাও 10টা পারাও जों दिनै Telakong ADC village Amsayo जों program खायखा Bureau report Chini Khorang. Hoizak Oktumani Bisungdi Bojongnagar Thanani police vehicle checking khlai tangmani sarawo khongso to mal khongo naitog manjaka 8000 yaba tablet hatiwabani hatidor etle khai ongani hini shaka police party mungo khorongni arrest khlai ka Bojongnagar Thanani police. Party Mungnoti Bojongnagar Thanani Ushi Prashanto Kumar De Shaka Kokishalo Bojongnagar Thanani Police Vehicle Checking Klai Tongmani Sorawo DR07A4009 Marini Kungsa Auto Mal Khono Kashumani Police Abaniaglo Auto Mal Khongo Naitogi Manzaka 8000 Yaba tablet Hatiwabani Hatidor Edle Kai Ongani Hini Shaka Police Apart Mungo Korong arrest Klai Ka Police Apart Mungo De Shaba Shaba Korong Saktong Abanati Jaituginaito Mungo Onkursak Tabuk Police Actually, গতকালকে রাত্রিতে আমাদের থানার অফিসার সাব ইন্সপেক্টর অর্পণ সাহা এএসআই মানিকপুর এবং তাদের সঙ্গে আরো স্টাফ ভেহিকল চেকিং এ ছিলেন বলতে নবচমনিতে ছিলেন তো ওই সময় তারা ভেহিকল চেকিং করার সময় একটা অটো মানে ওই দিক থেকে নবচমনির থেকে বণিক চমনির দিকে আসছিল তখন তারা সাইন দেখায় এটাকে স্টপ করার জন্য কিন্তু অটো ড্রাইভার পুলিশের সাইন মানেনি এবং সেটা ভাইলেট করে আরো স্পিডে চলে আসছে তারপর এখানে নাকাতে এটাকে যে কোনো ভাবে আটকানো হয় নাকাতে আটকানোর পরে সেটাকে আমরা সেই অফিসার অর্পণ শাহ এবং মানিকপুর তাদের স্টাফ প্রিলিমিনারি চেক করার পরে বুঝতে পারে যে তাদের সঙ্গে অবৈধ কোনো নেশা জাতীয় সামগ্রী আছে সেই সূত্র মতে আমাকে ইনফরমেশন দেয় এবং ইনফরমেশন দেওয়ার পর আমি সেটা এসডিএম জিরানিয়াকে রিকোয়েস্ট করি একজন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট পাঠানোর জন্য সঙ্গে সঙ্গে এবং এফএসএল টিমকেও বলি আসার জন্য স্পটে তো এফএসএল টিম এবং এসডিএম জিরানিয়ার থেকে যে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট উনিও আসেন আসার পরে সেখানে আমরা তল্লাশি করি অটোর ভেতরে তল্লাশি করার পরে একটি বেটের কভারের ভেতরে 4টি বান্ডেল পাওয়া গেছে প্রত্যেকটা বান্ডেলে 2000 করে ইয়াবা ট্যাবলেট করে 8000 টোটাল 8000 ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা রিকভারি করি এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি যে দুইজন প্যাসেঞ্জার ছিল অটোতে তাদের জিজ্ঞাসাবাদে জানতে পারি যে তারা নাকি সেগুলি নিয়ে যাচ্ছিল মধুপুরের দিকে তো
যে অটো ড্রাইভার ছিল সে পালিয়ে গেছে, তাকে ধরা সক্ষম হয়নি। এইগুলি সিজ করার পরে, এই 8,000 ইয়াবা ট্যাবলেট সিজ করার পরে এবং তাদেরকে আমরা থানায় নিয়ে আসি এবং তাদের বিরুদ্ধে আমরা এনডিপিএস অ্যাক্টে একটি মামলা নেই। তাদেরকে আজকে কোর্টে ফরওয়ার্ড করা হয়েছে এবং তাদেরকে 5 দিনে পুলিশ রিমান্ডে আনানো হবে। পুলিশ রিমান্ডে আনানোর পরে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পরে জানা যাবে, আরো তথ্য পাওয়া যাবে, সেটা তদন্তের ব্যাপার। আর যে 8,000 ইয়াবা ট্যাবলেট আমরা সিজ করেছি সেটার বাজার মূল্য অনুমান 8 লাখ টাকা হবে। তাদের নাম তদন্তের সাথে এটা বলা যাবে না, সেটা আমাদের মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের একটা বাইন্ডিং সার্চ, সেটা বলা যাবে। যাদেরকে আটক করেছেন তাদের কি প্রথম প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে কি বেরিয়েছে, আরো কি রয়েছে? না, তাদেরকে তো প্রিলিমিনারি মানে যে ইনভেস্টিগেশন বা প্রিলিমিনারি ইনকোয়ারি যে ইন্টারোগেশনে তাদের থেকে একজনের তো অটো ড্রাইভারের নামটা আমরা পেয়েছি। তো এটা তদন্তের ব্যাপার, সেটাকে আরো মানে রিমান্ডে আসার পরে জানা যাবে। আটক করেছে তাদের একজনের বাড়ি আগরতলা ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টে, আরেকজনের বাড়ি সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট। দুইজনকে আটক করা হয়েছে। সঙ্গে একটা ওই অটোটাও আটক করা হয়েছে, যার নাম্বার হচ্ছে, রেজিস্ট্রেশন নাম্বার হচ্ছে TR07A4009। Tangshlo Shalbani Police Remand Shani Khorong Nino Hankoder Barnogoti Shaka Police Abahikino Party Mungote Shabu Shabu Korong Saktong Abnati Chedwini Tumungo Korzak Nabuk Police Razakoragli Nishimi Pronomni Koktum Chini Korang Tangshlo Damchura Kosura Constituency Visavini candidate Bibin Debormani Manjang Mungo Nokul Joy Parade Garobos to Klaizaka Kashanokla Kotum Panda Ashle Panda Mazaka Bodolni Tekubanatung Rock ADC Songbari Nabus Kangotoni Dalbidal Amsio Klaizagui Tonka, Jongbari Pir Laimung, Abahikno Tangslot, Amsara Kosura Bizevini candidate Bibin Debormani Manjang Mungo, Local J Kamiti Garobos Tio Klaizaka Noklakotum Panda. Ashlo Akani Kamini Lukorok by Malaka candidate Bibin Deborma, Abani Loguna Amsini Lukorok by Shaleka Koklam. Ashlo Noklakotum Panda Okoksanari Tangi candidate Bibin Deborma Shaka. Bishigbawa Edisha Amsio Mungsa Shep Shamalia Kami Amsini Lukorok. Abahikino Bishigbawa Amsini Emilete Emdishibu Mungshaka Ham Shaktar Munahera Hanishaka Bizipini candidate Bipin Deborma. Mangso Sersha Kutung Lord Shabai. Tabani Jagdi Hanishaka candidate Bipin Deborma. Noro Wansukti, Ze Borok Suno, Pasbo Soro, Kutung Tangsa, Kutung Lord Sabadi Tangsa Baninai, Buni Logre Tonai, Nasiri Bagi, Suno Resonamari Magasaritomo. Suno de Kisan Sonman Litongo, Suno de Jumia Chas Bagay Litongo, Soyazata Kai, Sumbili Logre Tongai, Na Silibagay Lamas Ramnai, Silibagay Nok Renai, Silibagay School English Medium School Porinai, Boman Sunaja Sambudinai, Na O Pass Bosoro, the Manso to Kasa Bandan Pajay, Pasotaka Bandan Pajay, Billy Logre Tongai, Abono Sipita Kaidi. And Sakano Arapurina Koja, Boisagaya, Boisagaya, Norok Sipita Kajabono. নরনে আদকি ও 5 বছর ত্রিপুরা থারা সরকার তখন পরে কোন কিছু মানে মাংখা না মাইয়া আপন সিবিন্দ্র মকল মুথবই একবার মানসুলি নগদ থাকি নাই নর নিজে নগদ চালাই যাও কোন সুমকে আদমার মাংখা কুবি কুবি যে মাংখা এই আপন বাগৈ সুমা মাসুমে মা ফাসং সুনো নরেন্দ্র মোদী জি রাংর হইতমো মানি ছা জি রাংর হইতমো তাকো এই ডিসিনো হইতে গোবাং জায়গা ফেসিলিটি নেনে কিন্তু ও রাংর তাম খাইকা 5 বছর জমি লেখা চালাইখা Tongtolaka, Tabu O, the past Boston and Pamelino, not only Tariwa, or Dibo or Sialok, Sipo, Paine, good Payanai. Tipra Motara, Naradi, Kutu Rekai, Kutu Munaradi, Rekai Munaradi, Manso, Manso Munaradi, Borno Saipaman for the Sundi, Past Boston for a Mansoki, Kaisadan by Gok Lacy, Past Boston for a Kutu Lord Sadan by Gok Lacy, Rekai Tansadan by Gok Lacy. Both Sabunai up to the Kanka Simanka. Abonati Pramotani, Ozerang Gananga of Pagatai, Norang Sinarabi. Fine 12 April Chalmariwa Edisi Song Marinoti Hasni Zuda Tayo Perlamon Klaitongo, Talbidal Tonkorong Bodoni Adong Rock. Fiaba Lukorok Shabana Edisha Hapango Asofrona about Jongbari Pamani Agolon Shaimanai.
Temchorani Shimi Omitni Koktum Chini Korang. Koktuchala Razakharaguni Joypur Badar Amsini Shimi Shuhakmiya Mung Koroksa Bangladesh and Eres Klekap Yasab Savandro. Eres Klamani Yagula West Agortla Thanani Police ni Yagoya Ferreira Sakani Shaka West Agortla Thanani Ushirana Chetarsi. Ashali Pate Munoti Koktomani Bisintu Shamanka Koktuchal Razakharaguni Joypur Badar Amsini Shimi. Base of Zamandro Shuhakmiya Mung Koroksa Bangladesh and Eres Klekahne. Abaniaglo West Agortla Thanani Police ni Yako Bangladesh and Yafreda Saka. Abahikinote Koroksa Bangladeshi Kharsa Romani Koktuma. Tabakino Party Mungo Kurungzak Tonarokna Eres Klandani Pagi. Saituinetu Mungo Onkurzak Tabok Police. Abahinino Shaka West Agortla Thanani Ushi. আজকে আমাদের 42 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ লঙ্কাপুরাতে যে অবস্থিত সেই ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা আমাদের ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী কাটাতার যে বেড়া আছে সেখানের থেকে আমাদের জয়পুর এরিয়া থেকে একজন বাংলাদেশী নাগরিক সুয়াগ মিয়া ওনাকে অবৈধভাবে প্রবেশকারী হিসেবে গ্রেফতার করেছেন এবং ওনাকে আমাদের এখানে হ্যান্ডওভার করেছে। আমরা ওনার বিরুদ্ধে আমরা স্পেসিফিক কেস নিয়ে আমরা তদন্ত শুরু করেছি। ওনার সঙ্গে আর কে ছিল বা ওনাকে কে সহায়তা করেছে এখানে প্রবেশ করতে অবৈধভাবে, কিভাবে সে প্রবেশ করেছে সবকিছু আমরা ইন্টারোগেশন করে দেখছি। ওনাকে আগামীকালকে আমরা আদালতে আমরা প্রডিউস করব রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে। উনি কি একাই ছিল না ওনার সাথে অন্য কেউ ছিল? ওনার সঙ্গে আরো একজন ছিল কিন্তু উনি প্রবেশ করতে পারেনি। বাংলাদেশের দিক দিয়ে বিএসএফ ওখানে আপনার সবসময় অ্যালার্ট এবং ভিজিল থাকে, তার জন্য সে ওখানে আসতে পারেনি। তো সে এসেছিল, তাকে গ্রেফতার করেছে। ওনার নাম কি আর বাড়ি কোন জায়গায়? ওনার নাম হচ্ছে সুয়াগ মিয়া, বাড়ি হচ্ছে আপনার আব্দুল্লাহপুর, ডিস্ট্রিক্ট ব্রাহ্মণবাড়িয়া, বাংলাদেশ। কি কারণে কেন ভারতে প্রবেশ করছে কিছু কি জানা গেছে? এটা তো আমরা ইন্টারোগেশন করে দেখছি। Tangshla Eres Klaizane Bangladesh no Durbar Nogoti Shaka Police Finance Shala Abai Shamamgotak Naharsone Yuni Shaka West Agortla Thanani Police Razakharaguli Nishimi Pronamni Koktum Chini Korang. Fine edisi songbari no rogoi nok nogo pirlai mung khlaijagoi tongmani zorawa tibra mothani khoroksa adong ni nogo bumkhitar jangmani koktuma party mung bordoman thakor kami amsayo party muni koktuma mankino party mung thayo thangu sogoika bekarjula jonmenjoi nogoni candidate kita debormano khoboi kobana dong rok Baskani edisi songbari no tuye hasini jodo thungkorong bodolni candidate rok no pirlai mung khlai tongo abahi zorawono tibra mothani adong dei supporter rok sobrab jangmani koktuma kashe faika Party Munoti Koktumani Bisintu Shaiman Kha, Bordoman Thakorbara Amsayo Tonglai Debra Mothani supporter, Shumon Debormani Nogo, Shamung Sitra Kleine Robai, Bumkitar Sakmani Hene, Party Muni Koktuma Mankino Party Mungtayo Tangu Shogika, Bekorjula Zanmenji constituency candidate Gita Deborma, Party Munoti candidate Gita Deborma Tamushaga, Kanawini Leonotabo. Bordoman Thakorpara, Ojakawo, Mia Horo, Kishu Duskriti, Kup Samo Motabo. তিনি বিজেপি পার্টি খাইনে রক না তিনি সমনি নগ বরনিয়া বুমখিদার করেছে ইয়াগস নামানি ওনকাই ও বুমখিদার মানে খানাওই নিয়া হর যেহেতু ফাইমালিয়া গাং প্লান থাকে তিনি ফুমাদা ফাইনো তিনি ব খুব বিজি শিডিউল নি বাগै आं হাবই মালাংলিয়া এটাবো হরপা নং সিতো হनै মা হাপাইকা নাইতিকা স্পট নাইতিকা ওনকাই ফাই आं সাইমানকা যে বড় ইয়াগস নামানি বুমখিদার মানে আবো বিনি ন গান্তিও Ritarkha, okay, Jodi and the Ritarkha, and certain bony songmani guest rock. To moon of Kahamkan of Brassing, our Hornakai, could at the deport and come over me. I shall author deport of Katika, Borno Matero Harry Katika, okay, Galibusa at Masni, and no one to that. Gabo, this is what you want to mention tonight. The other had of Climanang, the lake Keno, and condemn Clay. গণতান্ত্রিক দেশ ইলেকশন ফাইনাই ন কামহনি ইলেকশন থাংনাই ফাইনাই কিন্তু বড় চিন জাতি না নং জাতো সুতর জাতি তোমার পার্টি না তর জাগিবা নিন পার্টি তিনি পাস মানে আশা করি হিনবা নং যেখান থেকে বম ফাটিরবা আর বেলা অন্যায় আং স্ট্রংলি কন্ডেম খায়ো আবহাই ম্যাটার জাতু স্টপ পুনা নিংতু কামিংগাই जों সাইমানো जों মহারাজা ফরংমানি তঙ্গো নো ভায়োলেন্স 0% ভায়োলেন্স free and fair election nungtu
যে জনগণ রাইট মানি বন কপ্লাই তো হাইছি ওখাই ও জায়গা ফাইনো ফাইকা যে পুলিশ রক ফাই যতব কাঁচা যে মেটেরিয়ালস দं মানি বুমস নামে যে মানি দं বরক যতনো কালেক্ট ফাইকা বরক কালাং থাকে ওখাই বেলাইখানে দুর্ঘটনা হইতে বড় ইয়াকাখা ওখাই অবন বাগে আং বরনো থাকা সতর্কে মা তংলাইনাই जों गाहामखे मा तंगनाय किन्तु যদি जों बरक याक बाते खेंखाय बरक किन्तु बेकरेन कलसर बंनि माननाम तंगला खामहाय अबहाय अबस्थाय दं कारण जेखाने सेकेन्ड थाखाय टिप्रा माथामा खरबसे बिजेपि तंबा एटान दगम टिंगना नाहि तंनिता नो सुस्थभाबे नो इलेक्शन ना जदि ननो जनगण हामजे खायनो बुट नाय किन्तु आब्रक बरक बुजिया आबन बागै जों हामबल बंथानि ताबुगो साइ दंगो आमति तांदि पीस मेंटेन खायदि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना जदि गणदेवता जे बरनो चंग बरनो एडिसि दखो उनको एडिसि हाफंगा आतो আসলে পার্টি মুনতি বর্ধমান থাকর আমসানি লোকরনি বিসঙ্গ নুকসাখা অফলা কাফলা এডিসি সংবারে নিশকাং আবাই পার্টি মুনতি তালবিদল সুংমু লোকরনি বর্ধমান থাকরনি সুমি বিপ্লবনি কক্রম সিনি খরাং এডিসি সংবারে নবুসকাঙ্গতনি তাংশল 14 বজংনগর ওয়াকিনগর কনস্টিটুয়েন্সি অবিচরণ বিসিনি জতা আমসে দর ক্যাম্পেইন খাইকা ক্যান্ডিডেট রোনাল্ড দেববর্মা আবনি লগিওনো खुंसा बोर्ड ऑफिस वो रिबन काटिंग खाई फिगी रेखा कैंडिडेट एम रोनाल्ड देबर्मा আসলে ডোর টু ডোর ক্যাম্পেইন 14 বজংনগর ওয়াকিনগর কনস্টিটুয়েন্সি ক্যান্ডিডেট রোনাল্ড দেববর্মার কারিব মানজাখা বদনি খবর আদংরক 당시로 어비서는 비신이 저도 암세어노 로코럭바이 넉넉어 당게 말라이카 우정너거 와키너거니 캔디데 로날드 버마 아브리 야그로는 암스니 로코럭바이 kok샤오에 브랑니 달비탈 중선이 kok복 카나카 아실로 빌라이 몽고 엉코리 로코럭니 가함수바 소만카 캔디데 이엠 로날드 버마 जों जतन सेमानो चिनि बुसकां जे टिटिएडिसिनि इलेक्शननि बागै जों जत राजनीति जारा तंनाय रक मयदानाव जत अंखरजा आबनो रखसावनो जों तिनि 14 बुजुंनगर वाकि नगरनि ngै जों तिनि अबिचरन एडिसि भिलेजनि बिसिङाव चिनावर 5टा वाट दङ जों अ 5टा वाटनो जों फुंनि 10टानि सिमि प्राय ताबो 1टा बाजि दङ जों 3 घन्टा गुरि वइनाय जों पुला अबिचरन बाजारनि सिमि जों यां बासराम तिखाय कान्टकोप्रा तिखाय मधु चौधरी ताइ पाइथाक चिनि अबिचरन जे बिस्कुल जों ताक पाइमानखा आबनि बागै जत चिनि warriors ogno bobagrani jara senkra ogno bele hambai marbo tamni bage hinke sini ekmatro langma chini bobagrano sunga mothangnai sini bobagrani bisingteno sing tiprasaro thangsa ani bisingte chini manthai soktai bebangno sung mannai abon bageno chini bobagra sungno thansa tongdi hino sung thansani bisingno joto সম্ভব এবং আগteke te kaisa sanamu sungo je amono sung naidi chini bobagrano kaplai khai rohonman khangkakai chini manthai soktai sung bin bisingte 100% sung sure sung tiprasaro poitoma tongnai sung gobangma bodolongno sung sujogri yakya CPM no rakha Congress no rakha nini IPF no basung sujogo rakha kintu phiaba borok je sini manthai soktai no sini bagai sabo kok saitong obo media no roko nugo lokubo nugo sini bobagra sini bisingti khai asekai kostai na yakarai nai sini manthai no asekai demand khai tong roman script hindi nini tiprasa ekot khaimani hindi kintu alada je kubuni bodol rok tabasuk jorotei borno khogo omo haike rnani hne kaisapon kok saya kintu sini bisingo sungno or manthai no rnai norno mo BJP phaike rnai kintu asangno nang maya ganang hangka kai nang BJP o sung thangye bo sini manthai no nang tiprasano nainai no hangka kai sabka sat sabka bikas hangka kai nang tiprasa sung mota khai bo roine mano nang jonojati na sung develop nai hangka kai nang obono bo ri mano এবং অবননো আং চিনি যত তিপ্রাসা লোকরংনো ওয়ান সুগৈ বাবি উইনো বহুত বজাগার নানি নাং তাক যতনো ছিও নরক 12 তারিখ যতনো চিনি আন্দ্র সমারে ও বুনরানি বগে তিয়ার তংদি অবিচরণী সিমি বয়ারানি ককঠুম চিনি খরাং তাবো কিশোর লেংলামানি জুরাতে বো হাসরা হায়তে হাকতনি ককটুমা টবই ফাইদং লেংলামানি ইয়াগুলো
তুমি আছো রান্নাঘরে, তাই সুগন্ধে ভরে। যা খুশি তেমনই খাই, তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই, থাকে শুধু লংতরাই। কত কেজি রান্না হয়, মনটাই করছো জয়। ভালোবেসে বলছি তাই, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই, চাই শুধু লংতরাই। লংতরাই গুঁড়ো মশলা, রান্নায় তোমাকে চাই, চাই শুধু লংতরাই। Crown Lychee Drinks, refresh your feelings. Lenglaban iyagla hain hailam so chini khok por khok tumawo. Hainu hai faidin ele firano tinini khok tuma bo khorogro. Kokishalo final edisi songbar no rogo 20 kila bagma constituency ni thala kong bisini juta juta amsayo door to door campaign khai ka tebra mothani ongwe batai ne CEM punusor somatia. Wizak Oktumani Bisundu Bojong Nagar Thanani police vehicle checking khai tongmani sarawo khungso to mar khungo naidu manjakha 8000 yaba tablet hatiwabani hatidor etle khai ongani ni shaka police party mungo khorongi arrest khai ka Bojong Nagar Thanani police Councilor Damsura Kosasura constituency BJP candidate Bibin Debormani Manjang Mungo Nokul Jai Parate Karobos to Klaisa Kakashanokla Kotum Panda Ashule Panda Masaka Bodol Nite Kubanaturo Kokishalo Razu Kharabu ni Jaipur border Amsini Shimishu Hakmiya Mungo Khorosa Bangladesh na arrest like up BSF Savandro arrest Klamani Yagulo West Agartala Thanani police ni Yago Yafare Sakani Shaka West Agartala Thanani Ushiran Chetansi Pani edisi songbar no rogo nok nok opirlai mung khlaija goi tongmani zorawo tibra mothani khorosa adong ni nogo bumkirar jangmani koktuma party mung bordoman thakor kami amsayo party mung koktuma mankino party mung thai sangi shogoka bekarjula jonmenjoy nogoni candidate kita debormano khoboi kubana dongro Edisi songbar na buskango to neta angshlo 14 Bojong Nagar Wakinagar constituency obisaran bisini jota amche door to door campaign khaika candidate Ronald Deborma avani lokyono Khungsa board office bo ribbon cutting khai future kha candidate in Ronald Deborma Tabukok tuma shukroboi Kokishal haro Razukhar Agulini Botala Amsio NGO ni Mung Nahari Khoroksa Shiklana Boto Klaimani Party Mungo Khoroksa Morkasika Shiklana Kobi Khorok Hamna arrest Klaika West Agartala Thanani police Party Mungo Tui Koktomani Bisintu Shavimanka Kokishal haro Botala Amsio Kaise NGO ni Mung Nahari police Rongno Bukhok Sitra Baike Damrok Khahane Party Mungo Khoroksa Morkasika Shiklana Kobi Khorok Hamna arrest Klaika police Abai kena awak merkasir Shiklana tulang zakat jubenelo. Kraushla eris klaisang ni rokmat dorbana kuti shazang ni hini shaka. West Agartala Thanani Usirana Chetarji. গতকালকে রাত্রিবেলা বটতলা এরিয়াতে কিছু সংখ্যক যুবক কিছু উশৃঙ্খল আচরণ করেন এবং এনজিওর নাম ভাঙিয়ে ওরা যুবক যুবতীদের তারা উত্ত্যক্ত করেন এবং তাদেরকে ডিস্টার্ব করেন প্লাস পুলিশের কাজেও কিছু বাধা দেন এই সব যুবক দলদের মধ্যে থেকে আমরা 3 জনকে গ্রেফতার করেছি
তাদের নাম হচ্ছে একজন হলো সুমন দে, আরেকজনের নাম হচ্ছে হৃদয় মালাকার, আর আরেকজনের নাম হচ্ছে সুরজিৎ দেব। আর একজন আছে আপনার জুবিনাল। তো আপনার ওদের বিরুদ্ধে আমরা একটি মামলা নিয়ে ওদেরকে আমরা গ্রেপ্তার করেছি এবং তাদেরকে আমরা আগামীকালকে আদালতে প্রডিউস করব। এবং তাদের যে কোন এনজিও, তাদের তো কাছে আমরা কোনো এনজিওর কোনো কাগজপত্র পাইনি, তাদের কোনো বৈধতা নেই। তো এরকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করা রাত্রিবেলা তাদের কি উদ্দেশ্য, এগুলি আমরা সবকিছু ইন্টারোগেশন করে দেখছি, ইনভেস্টিগেশন করে। রজকর আগলি নিশিমি প্রণামনি ককথুন চিনি খরাং ককটেশাল 25 নতুন নগর মালবাসানি ক্যান্ডিডেট প্রণব ত্রিপ্রানো লগিওতি খ্লাইজাখা চংবারিনি ফিরলাই মুংতি লোককথম পান্ডা আপান্দিনি বিসিংতিনো বিজেপি টেপ্রামো থাতে সিপিআইএম বদলিয়া করে 231 ফ্যামিলিনি 570 ভোটার শ্রমখা আইপিএফ তে বদলিন পানা বদলিন পানা ইয়াফারি প্রণল আমজু সগৈনা হারগা মন্ত্রী শুক্লা সরণওয়াতে নখবে কুবনা দংরক Buskang edisi chongbarno rugo joto thungkrang bodol ni candidate rok chongbarne pirlai mkhlai bitongkha abo haikhono kokti chalo notun nogor malbasa amsani batane pranab devi khlaijaka kaisa pirmo apandau manjaka montri shuklasor nwatia SGS eba IPFT Central Committee ni SGS Hezamara Block Chairman Sunil Debarma Youth IPFT ni GS Manya Singh Zamatia Bishal Debarma IWFI ni Adongzu Khosangti Riang Akosong Avon yagulo no khlaijaka kaisa lokothum panda ne bishingto ne edisi chong barino tewi kokshaka montri shuklasor nwatia O chong mariba 2021 ni hai emotional blackmail khlaioi নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতা খালাইনানে আবনি স্কোপ করই কারণ সারা ত্রিপুরানি বরক সাইমানখা বুবো কবই বুবো তাতাল আর সাবা দফানে বাগৈ চবা খাই সাবা দফানো অরাই পরাই খাই আবার সারা ত্রিপুরানি বরক সাইমানো তাবুকনি পরিস্থিতিও जों आईपीएफटी प्राय 28টা সিট নিব जों 24টা সিট जों ক্যান্ডিডেট রেজাক बस कांगो सिने पार्टी काहाम रिजल्ट अब तमहिन फाइनाइ अब सारा त्रिपुरानि जत त्रिपुरा सम महलनि होइतेन सिने काइसा काहाम रेसपन्स जों मानै दङ तै बसकांनि रिजल्ट 2021 नि तुलनाव 3 डबल रिजल्ट जों सिने पार्टी आईपीएफटी सिने बरंगना सारेनसि देब बर्मा थै थांजाक बिनि याक्ति नामजाक अ पार्टीनि आगामी 12 तारिख एप्रिल इलेक्शन होनाय तै 17 तारिख बोधै रिजल्ट होनाय 17 तारिख रिजल्ट होखांखाय साइमानाय सारा त्रिपुरा तै बिसा बाक्सा बरक आईपीएफटी न दंश खालायनायनि चाइतखा बाक्सा बरक या मेजरिटी बरक न किन्तु आईपीएफटी न दंश खालायनायनि बागै जे चाइतंमं अब शुधु आईपीएफटी पार्टी न या आईपीएफटी नि कोर डिमान्ड जे एडीसी आमचाइना तै आलादा राज्य त्रिपुरालेन सानमाने आलादा राज्य त्रिपुरालेन दाबिन अबनो दंश खालायनायनि बागै जे चेष्टा नाखा अब विफल अंखा फेलियर अंखा जों अबनो ओभारकाम खालायै चिनि बरंगनां प्रेसिडेंट चिनि आईपीएफटी नि गोजाम मिनिस्टार प्रेम कुमार रियांग बिनि नेतृत्वे ताक्लायनि 2026 नि एडीसी इलेक्शन जों काहाम रिजल्ट आउटकाम मंगनाय सारा त्रिपुरा सारा अबनो रेसपन्स काहाम नै दङ तै बसकांगो बाहायनो कयदिन बिसिङो चिनि नेशनल फेडरेशन फर न्यू स्टेट नि चिनि बरंगनां जनरल सेक्रेटारि एडवोकेट एस सानियाल ब फाइटंगो चिनि इलेक्शन नि स्टार कैंपेनर नाय बनो जों तै सारा त्रिपुरा चिनि जे कैंडिडेट दङ जागाबो जों प्रचारत लांनाय सो अबनि बागै आं त्रिपुरानि थानिबो अबनो कयमं नारकनाय जों 17 बोसोर त्रिपुरानि आन्दोलन खालायथानिबो चिनि नट अ सिंगल एमडीसी काउन्सिल जों सगैमायाखौ अब चिनि सारा त्रिपुरानि सुदु आईपीएफटी नि बेट लाग गया सारा त्रिपुरानि अब बेट लाग सो अबनि बागै ताकलायो चिनि बररक साइमानखा रियलाइज संखा बरक सिनिका लीडर सिनिका पार्टी नबु सिनिका ताकलाइले अब हाय तमहिन मिस्टेक खालायगला चिनि लोकरक चिनि दफारक तिनि बन्दरं नखना एक समय एनसी देबबर्मान जम्पै ताकार जलावा गु बेक हिनका एक समय पाताल कैना जमातिया खरकसा रिजनल पॉलिटिकल पार्टी ने बरि निर्बिसिंग खरकसा डायनामिक काचा स्ट्रंग वुमेन लीडर्स बनो त्रिपुरा कामी आमचाइराग प्रचार खाना थांगा गु बेक हिनका आबनि फल तिनि नखना नरा निजरानो गु बेक ngay tong laitha ga a बिचार साबनि थानि सानबा आबनि बागै बर रखनो हाइनो
sakbai sakna kok banglaye sakbai sakna hamya salaye sak kaisa party ni MLA by MLA na kok banglaye minister by MLA na kok banglaye EM by MDC na kok banglaye abo hai just Tripura ni Tripura sarok na election movement da kala chosma thubru nanisi abo porikolpana hane angwan sogo so aboni bagai Tripura sarak be careful be alert baskangni ADC election abo dofani satte sine hani satte jeng IPFT alone na jeng tiniba Tripura sani thaniba aboni tamahin आशीर्वाद नानानि बागै जों सिद्धान्त नाबै अंखरजा सो आगामी दिन aboni Tripura sarakni thaniba जों abono koimung nargo जाते अरय परे इंजावै बैना 35 বছর स्कोप रहिमानो बैना तमाहिन 15 বছর সুযোগ রহিমানো কিন্তু आईपीएफटी ना 2009 आईपीएफटी आसाइमानि 300 পর্যন্ত খরচ চাফুনো সিনি आईपीएफटी ने अंगै एमडीसी सगुयाखो सो सिनी एमडीसी जदि काउन्सिलर सगुइके हांकांकाय जों सिनी अनेक परिकल्पना दंगो सिनी जरा एमडीसी अंगै रक आईपीएफटी नि हयते एमडीसी जरा इलेक्टेड अंगै फाइनाय रक बरंनाबो जों सिनी पार्टी नि हयते सिद्धान्त जों नानानि नाय दंगो बरंनि 5 বছরनि जे अनारियाम एमडीसी पास अंगै फाइकाय 5 বছরनि जे एमडीसी नि बेतन आबना आम चाइनि लोकरकनि बागै 50% बेतन न ब लोकरकनि बागै पार्टी नि थानिब ब माया फाननाय प्रत्येकटा मास माया फाननाय ते 5 বছর कन्टिन्यू माया फाननाय যতদিন 5 বছর कमप्लीट अंगिया थाक पर्यन्त सो आबनि बागै अबसिमिया जों टिप्रालेन्ड साननाय र सिने एमडीसी नि डिओ लेटर बाय खलायै जों प्रधानमन्त्री न सिने दफानि गोबांमा बिरमाननि ककना सिने सानमुंना जों आबनो प्रधानमन्त्री न जों एड्रेस खलायै पहिला एमडीसी अंगै सपोर्ट नामानि परे जों प्रधानमन्त्री नि थानिबो जॉइंट सिने कैसा मेमोरेन्डम प्रत्येकटा एमडीसी नि डिओ लेटर बाय खलायै जों प्रधानमन्त्री नि थानिबो आबनि प्रस्ताव आबनि प्रपोजल आबनि मेमोरेन्डम न जों रहनाय आलो कुथुम पांदा पाइमाने या गोलो खाइजाका कैसे जॉइनिंग प्रोग्राम आसले बीजेपी महिला मोर्चानि डिस्ट्रिक्ट मेंबर तनुबाला त्रिपुरा बीजेपी नि कचामबोट आसोफा लाथु त्रिपुरा मथानि बिरगी दोगान रिलीजियन कमिटी सेक्रेटरी अमृत कुमार त्रिपुरा मथानि पंचायत मेंबर खोलाराम त्रिपुरा न खबै जतोवै 231 फैमिली ने 570 voters romka आईपीएफटी बदलनि बाना या फरे बरौनो लामजक सगैना हारखा मन्त्री शुक्लाचरण नुवातिया आवनि हेगलो न कक्साका कैंडिडेट प्रणब त्रिपुरा नर बीजेपी न 2018 पद बबर नर भोट हुई पास खलाइया 2021 त्रिपुरा मथन आंध्र बुरुई पास थाइया 2023 नर हाइनो हाइ आंध्र बुरुई पास खलाइया 2024 हाइनो हाइनो पद बबर नर भोट हुई पास खलाइया हाइफोन नर साइमानो दिनिनो एलाकानि अवस्था असिनि पसिस नतुन बाजार माबासानि अवस्था ना बीजेपी हिंदी ना त्रिपुरा मथा हिंदी जतन करप्शन हानि बागिनो नंनि थाने आमनो अनुरोध हाइनाय 12 तारिख नंनि अस्थार बुर नंनो हामजामनि मारि नंनि बुखा गाहाम बाय नंना आनो दामारिओ बुदुइ दुप्लाय फाइदिने आंनो माबुबु abo haikini songbare ne pir mongo lukoro ne ka hamman mare manmani mokolo kalaika edisi songbare ne bagai lukoro tabo salmari simina naisinza korbog ne simi probir ne koktum chini khora Kokrishala Damsera Kotusarani candidate Bipin Debormani Manzak Mungo Kailashorni Golokpur School Ground Klaijaka Kasha Lokokothom Panda. Upon the Bisintino Dalvidal Bodoliakar 7 family 26 voters from BJP Bodolimpana. Bodolipana Yafa Borno Lamsok Shogina Harka candidate Bipin Debormade BJP Senate Morsan Asufang Shamir Orang.
आसाले लुकुथुम पांडव देमसरा को सुसरने बाताइने बिपिन देबरमानो कारबो मंजखा जनजाति मोर्चाने आसोफांग समीर ओरां बीजेपी अनुकोते हांकर कमिटी ने आसोफांग बिमलकर बीजेपी चंडीपुर मंडल आसोफांग पिंटू घोष बीजेपी ने अजमा पोरिटोस देबबर्मा कार्तिक देबबर्मा जोसेफ दारलंग बीजेपी ने अजमा जक संपा दास पालनो खवै तेकोन आदंगरो आ पांदाने बिशिंगतिने तिब्रा मथा बदल या करे 7 फैमिली ने 26 वोटर्स रोमखा बीजेपी बदल ने बाना या फरे बरोना लामजा सुबिना हरका बीजेपी ने कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा ते आसोफांग समीर ओरा पांदाने पाइटेको कोक्साका देमसरा को सुसरने कैंडिडेट बिपिन देबबर्मा ते आसोफांग समीर ओरा हजार स्वागतम 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 नवागत जाने हजार स्वागतम 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 वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम गणपति जप्पा 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 गणपति जप्पा 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 डॉक्टर मानिक शाह जप्पा 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 डॉक्टर मानिक शाह जप्पा 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 निकुरा जप्पा 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 निकुरा जप्पा 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 भारत माता की Ambai, ini Chondipur Vidansabha Disingo, Mator Zagawasan Duita Visino Tuinai, Kasapapai, Ozaka Sabak Leka, Je Aile Bukan Nibachono, Hayakama Baratari, the Chomarina Hari, to Kaham Prai, Sini Sat Puribani, Kapis Putaki, Video Jukan Dika, the promoter Yakari, the bonus and covered by Lampunaro, Ozaka Paiso Pajaki, Martin Jonathan Kumutani, National President, Chomuranji. Obai kainai kubangma kayo jebabe demsara putusarawa nukana jagai jagai joining hoi tongo karon borok semangka je o elakani bisoyo tangai 5 bosoro o elaka ma kono bitu kaijakliya ebong tonogon hotasa antini buyango toni punitini jara cha bagani tongai sini jara adibasi rono te o jagani sini jara bises kai sini jara buya chane borok kana elaka rogo tangai nei mane samong kono jaga khlai jekya abon dali ta borok hotasa hoi aste aste dine कोई सभा हुई है इस चुनावी सभा में आसपास के समाज के सभी वर्गों ने यहाँ पर एकजुटता दिखाया संकल्प लिया है इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रार्थी को हम लोग जिताने वाले हैं और यहाँ 7 परिवार के 26 लोगों ने यहाँ पर आज योगदान दिया और यह संकेत किया है कि हम सारे लोग अगल बगल के लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के हम लोग जो है यहाँ एडीसी का सरकार बनाएंगे इसलिए कि केंद्र में जो है नरेंद्र मोदी जी और इस राज्य में डॉक्टर मनीष शाह जी ने तो एडीसी में क्यों दूसरा लोग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का ही यहाँ सरकार रहेगी और हमारा विकास तभी होगा ऐसा संकल्प लेकर के सीधे योगदान करेंगे आसले पांडव कबांको ग्लुकुरोग न फाइवी मंजक मने मकल खलाइखा कोइला शहर निसिमे अमित उत्तम ते दिनानि कक्थम चिनी खरा कॉर्पोरेशन सेंटर जोरावटी ब्राह्मणनि सब जोनल चेयरमैन शरण देबबर्मा आईपीएफटी बदलनि बाना रामखा बदलनि बाना या फरे बना लामजक सगैना हारका आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी ने आसोफां प्रेम कुमार रियांग ते मंत्री शुक्ला शरण मातिया एडीसी सोमबारनि सकां हाइनो हाइटे ब्राह्मण या करे आईपीएफटी बदलनि बाना रामखा सब जोनल चेयरमैन शरण देबबर्मा बना लामजक सगैना हारका आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी ने आसोफां प्रेम कुमार रियांग ते मंत्री शुक्ला शरण मातिया आसल कक्साना ने थांगै आईपीएफटी सेंट्रल कमिटी ने आसोफां प्रेम कुमार रियांग साखा दफानि अंगै सामुं खलायने खरकसा आदन एबा तिप्रा मथानि सब जोनल चेयरमैन शरण देबबर्मा बसकांनि एडीसी सोमबारवा आईपीएफटी बदलनि अंगै सामुं खलायनानै कौनो वानसुगै पाइथागो आईपीएफटी बदलनि बाना रामखा होनाय दिनै 29 तारिख 3 मार्च 2026 दिनैनि सानाव जोंनि पार्टी आईपीएफटी पार्टीनि बयाजिएस जोंनि कक्राझार सुखमन्त्री मन्त्री दिनै वाटार रेसिडेन्ट पार्टी आईपीएफटी निर्वाचननि आलोचनानि बिसिङै बिसकांगनि जे चौबा पार्टी आईपीएफटी के प्रगति चौबाते फैलाय आईडीसी निर्वाचन तुइन जोंनि जाति दफानि खरसा आंक्रा बकदुमा जीवन सेक्रिफाइस फैजाक इवन ताबो बुको सेक्रिफाइस फाइ दङ जोंनि ताको जतन सिनिजाक
তিনি সোশ্যাল মিডিয়া থ্রুতে নখাগে যত সিনাই চিন্তা কো সুরেন দেব বর্মা বন जों पार्टी आईपीएफटी जों आनुষ্ঠাनिक भावे তিনি जों যত পিপল তিনি প্রাণ দङ अनि मन्त्री दङ अनि युथनि बा कैंडिडेट तै जत अर मानक थाका युथनि भाइस प्रेसिडेंट तै डिविजननि प्रेसिडेंट र जत बायदिनो जों তিনি बन अफिशियली पार्टी आईपीएफटी नि जों बन यासागै नाखा ब खाबे खुबैनो तब निर्वाचननि थाकेनो बचन सामुखायसिनाय तै आरनि बिसिङा তিনি सिमिनो बन যিনি দল ফাইমনের সাথে সাথে আন্তরিক গোলাঘাটি নির্বাচনী প্রচার ব আরনি ইনচার্জ হিসাবে ব আর সামন খাইনাই বনি দায়িত্ব নব পালন খাইনাই আবনো जों पार्टी आईपीएफटी सेंट्रल कमिटिनि कोर कमिटिनि बिसिङै जों बन তিনি फाइनाल थायदा এবং তিনি सुइल अफ इनखानि अपॉइंटमेंट ऑफिशियली बतिनि आरनि ऑब्जर्वर तंसिनाय abo haikana al shalo koksanane thangai katal IPF tini bana romnai suran debarman shaka bonamungsa notice rezagya wino bini shamuni nori rekha aboni yagulo dofanoti shawai talangna ne bagai shamang khlaika fiaba tipra mothani kokbai shamang kothogya aboni bagaino tipra motha yakare IPF tini bana romka khani shaka khoroksa hodani shamang khlainai suran debarma ang nongkhormani karonki bohai ang tipra mothani kaisa sub zonal chairman tongmani sub zonal chairman ni kuno system sara सुकोस कागज एरिया गाहाम हामियापान सिंगिया कुनो रां पुइसा सामान मानजाखा ना कुनो मानजा ताया खाइमानि नुखा नुगियावैनो बरक साबजुनाल चेयरमेन नरै आदुरु ए ककरे आं नांनि आंके न आं आसु तंखाम आसु तंमान बिसिनि सिभिल सोसाइटी नि बिसिनि गोबां सामुं ताखा सिनि एमएलए रनजिता नरबोतु नुगु गोबां जागावनो ठीक आबनि बिसिङो ताबुक नाइ नायके जे गाहाम केनो माने संगठन रान खालाय तिप्रासारि बागे जे तिप्रामो थानो tisai talang mani bising ti saman bising ka kaham keno di prasana phiok mana ni wansong mani siapa nai ni karjo kolap gothia kok bai samung gothia serai rada ni ukolo ko hindang ka rada je sebab khubui manam ke khubui de aku punya manam li sai meya ke arana ti prasara buzi siri rada ni gatam bi khubui manam tamano menamuni saimia nai ba enggak sing menamuni saimia aboni karone tai wai sahan hai o IPF kita tai sekrak ke mosbut ke tisana ni bagai angwa jaga han hai yak bai yak romui milu khati bureau report chini khara Koktishala 17 Pekorjula Janmenjinagar constituency ni Hare Mongol Kamiot Hangoi Jongbar ni Pirlai Mong Khlaika candidate gida deporma abuni logiono Khlaisa kakasha nokla kothum panda Asalo buskangni edisi jongbarana tewi khlaijaka kaisa nokla kothum panda apanda ni bisingtei amsani lokoro bai salaka koklam apanda bo tipra thani candidate Gita Debarmana karebe manjaka MLA Manap Debarma ex मंत्री मेवार कुमार जमातिया TWF West District ni Tangphang Naisamari Debarma TWF Central Committee President Monehar Debarma MDC Ganesh Debarmana karebe kokon adongro abuni yakulona ashane pandabo koksaka 17 Pekwajala Janmenjinagar constituency ni candidate Gita Debarma दिन एत बছর जों जे इलेक्शन भोट रलाई फाइमानि आबनि मर्म आं तिनि काहामखौ उपलब्धि खालायनायखा भाइके साइमान दूर तो दूर हमका तिनि ताखौ तपर मेडम यांग से थानाय थांतै बानो खुन्यो फिस आव मेडम ओ लामा हामिया Yang o tikeri, yang o osustom jak, yang o hayin jak, acha, ang bekau joton top ka. Tei bobi gotang kamiya hora, rada po tam sikamo bomphati mani sumoni no, Bordoman Thakur pada, sumon, miyana bo BJP ya khare, sini ti pramoto join demani, hora ka bom sephati takabin lo kawa thangai. Kuria bom. Bombay secret na nayo. Ano phone khayoro iko chini Biswajit. Youth DYTF secretary Biswajit hara phone khayo. Madam, chini dal somani nago bom se phatri ro phakya. Je bahayin kha male injur lang niya. No ganti phati thangma kenchau. Ang naile ma buya pangti no khorpa nang thung, apha nai thung, ang nai thang nai hesi.
ang wan suka aw जों kaisa election kaisa neta chong khamane no chini safe side ni bagai chini nirapotta ni bagai जोंनो रक्षा खालायनायनि बागै chini manthai soktai sannani bagai mannani bagai जों neta chong layo ঠিক আছে দোকানি ক ঠিক আছে जों neta chong মানে একটা উদ্দেশ্য chini বিপদ আপদ chini অসুখ বিসুখ প্রবলেম পুরো সাতক পিতক সাইজাপুরো chini বাগै কক সানানি chini bagai protection runani abon bagai tengnya tatongo abon ka ang 100% age bo saimano ebong niya tini I bigoto koyekta dino abang tebo tia rungi thangka hesi tia bani khazani damsen taku te bukukso nor ngai dei di tripura hawa tamung tong tini buriro ang burini theke arambo khayano buriro niye kono nirapotta koroi যেখানে সেখানে থাকা হংকাই চলারবাই মলেজ খাইজাংনানি গাড়ি ওয়ারেপ খাইজাংনানি তামো তামো বুড়িরংনি गोबां मा प्रॉब्लम से खांगाय তিনি রাজ্যনি কোন মন্ত্রী বিজেপি নি কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ তাবুক সাক পর্যন্ত কোন প্রতিবাদ খাইমানি নরক নুদে লুখা নসাদি নুদে লুখা যেরকম বিশ্রামগঞ্জনি ঘটনা কোন বিজেপি নি এমএলএ নেতা কক ছায়া ও সগাঙ্গ হেনো টিআইএসএফ নি তিনি চরাইরা নক বানাতামনি মিডিয়া পার্সোনেল তিনি বুড়ি বুকুক জং নক বানাতামনি নক মালিক ভাই মলেস্টেশন সাইলেন্ট ট্রাই খেজংমনি কোন এমএলএ কোন মন্ত্রী বিজেপি নি কোন কক ফেছে ছায়া সাবসা তিনি ত্রিপুরা মথানি ওয়ারিয়র্স আং থাঙ্গো আনি প্রেসিডেন্ট থাঙ্গো তিনি জেম থাঙ্গো তিনি ত্রিপুরা মথানি নেতা রক থাঙ্গো জায়গা তার মানে তামো ত্রিপুরাসানি যে সমস্ত প্রবলেম সঙ্গাঙ্গায় সব কক সেজং একমাত্র তিনি মহারাজানি দাগি মুম্বাই এই ত্রিপুরা মথা খাইনাই এমএলএ থেকে আরম্ভ খাইয়াই বিনি ওয়ারিয়র্স বিনি সমস্ত সংগঠন টিআইএসএফ থেকে আরম্ভ খাইয়াই ওয়াইটিএফ থেকে আরম্ভ খাইয়াই जों কেবনক আতুতনিয়া তাকুতে বুকুস ওয়ান সুবিনর ওয়ান সুবিনা হিনি जों মানাंनाय आं सावो आं तिनि जदि मन्त्रि चंगिन हक आंगाय नों आंनि बागै कक सामने नांगौ ना कक सामने नांगौ देबर ত্রিপুরাসানি बुंबाय तिनि एमएलए मन्त्रि ने आसु दङयो किन्तु ত্রিপুরাसानि बिरमान एकटा कखन बड़ कक साया जों बर्न बुट दोनाय दे जों बुट दोनाय दे आबुनि बागै बुसकां এই 2026 बुसकां 10 तारिख एप्रिल मास 10 तारिख बुट जदि कांगाय ओंगानि थां दङ जों बिजेपि नि बाक्सनो खाली खाली मार होनाय तागुते बुगु सरि 12 तारिख बुट एप्रिल मास बिजेपि नि बाक्सनो जों खाली खाली होनाय तागुते बुगु आसालनि नखला कुतुम पांडाव कक्सानानि थांगै टिडब्लिउएफ सेन्ट्रल कमिटि प्रेसिडेन्ट मनोहर देबर्मा शाखा बुबाग्रानि पार्टी संजामानि ত্রিপুরাসা থানচা ত্রিপুরামথা সংজামানি उमर बांथायाको 5 বছর চারাই রক সিমুই মান দ্রপ নাক ফারি ওপরটি দ্রপছি বরক মুনছুনি থিয়াবা চিনি বুবাগ্রানি পাতি ত্রিপুরামথা হংকাই 5 বছর ন কলেজ ইউনিভার্সিটি পাই থাঙ্কা 5 বছর ন তামুনখা एबीसी हापांगमान खा 13 जना एमएलए नाम का चीनी ग्राम पंचायत संगारियो बो 102 जना चीनी मेंबर संगो ओबा हाय गई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कॉन्टेस्ट खाइचा ओबा हाय थांगोनान पार्टी ताइखरै आपनि बागै आं सानानि मोसुंगो जों ताबो ग्वांसुक्ताय गोबां मा बरक yang uyang tanglai tonglaika sini ti prasarak ni wansuk jakna ni jorak belai kita abung ni jorak nini oya sinta kongsa belai kino mullo ba obono 5,000 rang bai bota phaldi obono mairong bosta kaisa bai bota phaldi oya sinta kaisa bai norok khorok sa borok no হাতাই দফানো রক্ষা খাইনানি অচিনে হানি অধিকার মাননানি
political अधिकार मानानि मानि कप प्रकनो रुमान आइकर बाय सिंगानि ओ अधिकार न दिरिनानि बागैनो तिनि बुमाग्रानि नेतृत्वे जेतिनि अरासिनि गोबां मा एमएलए ताइ एमडिसि रो ताइ ताबक कताल एमडिसि गानि थांनि दंगो जिनि बरम गोनां गीता बनि बाइक गनो सुइने हिकाय ओया सिसासे ओया सिसानो नरक मागनाता खाइदे आं आबोसो कयनानि मुथुं नरकनि थानियाव गोबां मा बरफ फायनाय अजराव हानो फालनानि बागै एडिसि दखल खायनापु दखल अथकामबा त्रिपुरा ट्राइबल एरिया ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल संविधान न से अब पास खायो न त्रिपुरा सारक नरक अरकंदी नंनि न अधिकार खाइदी बिनि रिमानि न बा ताबो खाय ओ खुमुलंग से ओ मंगलबार राजा तमनाय अर उनको कामिवो ओ दमे द रगसे बुनि द फाते फाइ हापाजिना माने एडिसि दखल खायनाय ओ दखल खायनो ग्राम पंचायत नाय ग्राम पंचायत खायनो नगर पंचायत नाय नगर पंचायत खायनो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नाय एरपरे खायनो जनरल सीट आंबासाय थेलमानि हाइकलानपुर न फायदामान दुए गतेचो मरखा एमएलए बायखा एससीसी ज बासाय आंखाय जनरल सीट बासाय फेल हारि थांगा दफानि बागै सामु खायनानि आरो Asale Pando Manzaka Amsani Kabanko Tokosung the Korok has the Jota Tankrang Bodol Nikan Detrok Tabu, Edisi Song Barinaka of Firmongo on Karsa. Lequazolan is me Biblopnik Tum Chini Kora. Tinini Koktuma Asosaratin Tiba has the Hayung the Hakotani Koktuma Shaimana Baga Cheo and I don't hit Chini Korang. স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় একেই বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 Shabani ng Agartala, Sabona ng Bisramgons, Sabani ng Kanchanpur, o pati mo din na tong plaza. Hasten ni Tengkrung Tongkol. Tiaba nang mani sa rawo sa night kurang mo. Kok sanay holong, siro kog nay hasten ni hapong hatan. Trayoy nay tong dinaro, chili khara.